ପିଲେ ଭୟ ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଚାଲ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ଯାଏଁ ଦେଖିଥିଲେ ନାଇଁ? ତ ଆଜି ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରାଜା ନଳଙ୍କର ହିଁ ପିଲେ ଚାଲିବ ପିଲେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପଗ୍ନି କେମିତିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କେମିତିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ସେ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ହିଁ ଚାଲିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9 ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସ୍ଫୁରତ୍ ଧନୁର୍ନିଃ ସୁଗ ପ୍ରଗଲ୍ଭ ବୃଷ୍ଟି ବ୍ୟୟିତସ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ନିଜସ୍ୟ ତେଜ ଶିଖିନା ପରସତା ବିତେନୁରଙ୍ଗାରମିବାୟସଃ ପରେ। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ସଙ୍ଗରେ ପରହ ସତାହ ପରେ ସ୍ଫୁରତ୍ ଧନୁର୍ ନିଃସ୍ୱନ ତଦ୍ ଘନ ଆସୁଗ ପ୍ରଗଲ୍ଭ ବୃଷ୍ଟି ବ୍ୟୟିତସ୍ୟ ନିଜସ୍ୟ ତେଜଃ ଶିଖିନଃ ଅଙ୍ଗାରମ୍ ଇବ ଅୟସଃ ବିତେନୁଃ। ଚାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ମଝିରେ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ କଣ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଶୀତ ଛତ୍ରିତ କୀର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଠି ପିଲେ ଯଶକୁ ନା ଯଶର ପିଲେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଯଶର ପିଲେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ? ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ପିଲେ ଯଶ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିର ପିଲେ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅଯଶ ତାର ପିଲେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ହବ ଆଉ ନର୍ମାଲ କଥା ଆଉ। ହଁ ତ ଏଠି ପିଲେ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ପିଲେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ସଙ୍ଗରେ ପିଲେ ସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ପରହ ସତାହ ହେଲା ପିଲେ ପରହ ସତାହର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଶତାଧିକାହ ମାନେ ମାନେ କଣ ତାକୁ କହିବା ପିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା। ଠିକ ଅଛି। ୟାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପିଲେ 100 200 ୟାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ତ ଶତାଧିକାହ। ତ ପରହ ସତାହ ମାନେ ଶତାଧିକ ପରେ ପିଲେ ପରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି 17 ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ତମେ କହିବ ପରେର କିନ୍ତୁ 17 ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ କେମିତିଆ ରୂପ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପିଲେ ପରେ ଯଦି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କଣ ପିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କହିଲ? ପର ଶବ୍ଦରେ ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ କୁହ? ପରେ ପିଲେ ଏକାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ ଏକାର ହୁଏ କୁହ? ଆରେ କହୁନା କୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ ପିଲେ ତମକୁ ଏକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଆଁ କଣ ଭାବିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ? ଆରେ କୁହ? ଆରେ ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ସର୍ବର କଣ ରୂପ ହୁଏ? ସର୍ବଃ ସର୍ବହୁ ସର୍ବେ ନା ସର୍ବାହା? ଆରେ ସର୍ବେ ହିଁ ତ ରୂପ ହୁଏ ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବ ଗଣରେ ପିଲେ ଯେତେ ବି ଶବ୍ଦ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକାର ଥିବ। ଦେଖୁନ ପିଲେ ସହ ତଉ ତେ ୟହ ୟଉ ୟେ ନା ନାଇଁ ଏସହ ଏତଉ ଏତେ ନା ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ପିଲେ ପର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସର୍ବ ଆଦି ଗଣରେ ଆସୁଛି ପିଲେ ବୁଝିହେଲା। ବୋଧେ ସର୍ବ ବିଶ୍ଵ ଉଭୟ ଡତର ଦତମ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟତର ତ୍ୱତ ନେମ ସମ ସୀମ ହେଲା ସେଥିରେ ନାଇଁ। ତାପରେ ପିଲେ ପର ଶବ୍ଦ ସେ ମଝିରେ କୋଉଥିରେ ଆସୁଥିବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସୋମ ଜ୍ଞାତି ଧନାକ୍ଷୟମ୍ ହଁ ପୂର୍ବ ଅପର ହଁ ସେଇଥିରେ ପିଲେ ପର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପର ଶବ୍ଦ ପିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରହ ପରଉ ପରେ ମାନେ ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଶତ୍ରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ପିଲେ ରୂପ କଣ ହେଇଯିବ? ଶତ୍ରବଃ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଶତାଧିକ ଶତ୍ରବଃ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ନା ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ତାହେଲେ କଣ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଫୁରତ୍ ଧନୁର୍ ନିଃସ୍ୱନ ତଦ୍ ଘନା ସୁଗ ପ୍ରଗଲ୍ଭ ବୃଷ୍ଟି ବ୍ୟୟିତସ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ସ୍ଫୁରଦ ସ୍ଫୁରଦ ମାନେ ପିଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ठीक अच्छे उज्ज्वल धनु धनु माने पिले धनु तो राजा नलंकर पिले धनु आउ पिले निहिस्वन निहिस्वन कहले धनुर जो टंकार शब्द हाँ धनुर जो कौन पिले टंकार ठीक अच्छे ताहले माने ज्वलंत धनु आउ तार जो शब्द पिले हैला तो यही शब्द द्वारा तद घन आसुग पिले आसुग शब्दर अर्थ होची पिले कौन कहला आसुग माने होची पिले बाण ठीक अच्छे आसु गच्छन्ति इति आसुगा ना जो माने शीघ्र जाती जेमती धनुर जस सूता छाड़ी ना नहीं तीर पिले सांगे सांगे पड़े जाइथिबो तो सेति तार पिले अन्य शब्द माने अन्य शब्द होची पिले आसुग ताले से कहूची पिले कि चमकदार धनु आउ तार शब्द द्वारा युक्त होइथिबा नल रूपक मेघ देख बहुत सुंदर भाव देख पिले मेघ को एठी राजा नल संगे तुलना करा जाउची पिले ठीक अछि भलो से बुझिबो ताले पिले एठी हेले नल नल को पिले कहा संगे तुलना करा गला पिले मेघ तो जदी कंपेयर करा जाइछि त किछि समानता थिबो मेघ पाखरे जो गुण थिबो नलंक पाखरे सही गुण थिबो ताले पिले मेघ पाखरे भी धनु थाए पिले अरे मेघ पाखरे धनु थाए कि नहीं को धनु पिले इंद्रधनु हाँ मेघ पाखरे पिले इंद्रधनु थाए आ बाकी राजा नलंक पाखरे मध्य धनु अछि तापरे मेघ पाखरे मध्य पिले गर्जन थाए जो घड़घड़ी शब्द पिले हम जहा कहूचे तो राजा नलंकर भी धनुर पिले कौन अछि गर्जन अछि ना ने जो धनुर टंकार शब्द पिले हला आउ मध्य मेघरे पिले कौन हुए ना वृष्टि हुए आ बाकी राजा नल भी मध्य वृष्टि करूछन्ति किंतु को वृष्टि जल वृष्टि न सर वृष्टि बाण वृष्टि हैला ताले सेही कथा कहले पिले कि पिले धनु आउ शब्द द्वारा युक्त होइथिबा मेघ रूपक नलंकर वृष्टि रूपक बाण द्वारा पिले निर्वापित व्ययितस्य माने पिले निर्वापित 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 माने पिले कोन लिभि दिया जाइथिबा ठीक अछि निर्वापित माने पिले लिभि दिया जाइथिबा हमर गोटे पिले आसनथला सुक्ति निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिहि माने कोथरा आसला पिले अरे अभिज्ञान रे पिले थिला माने निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिहि कंचुकी कहथुवा हैला ताले बुझियाला पिले केमति से तुलना करते केते सुंदर भाबरे ताले जेमती वर्षा मध्ये जते बेले हुए सेते बेले भी जो जळुथिबा अग्नि से अग्नि को लिभेई देई थाए ताले एठी मध्ये राजा नल पिले कोन करिसंती ना निजर धनुर हैला निजर धनुर जो वृष्टि पिले करूछंती बाण वृष्टि तारे द्वारा से लिभेई देइछंती कोन लिभेई देइछंती ना निजस्य तेजः सिखिनः निजस्य माने निजर तेजः सिखिनः माने प्रताप अग्निकर तले जो शताधिक शत्रु माने थिले तो से शत्रु मान पाखरे भी थिबो तांकर प्रताप अग्नि पिले तो प्रताप को वीरत्व को पिले अग्नि संगे तुलना करा जाय तेबे तांकर भी पिले प्रताप अग्नि थिबो किंतु से प्रताप अग्नि आ पिले जळी पारलानी काहेकि ना राजा नल पिले एमिति बाण वृष्टि कले तो से शत्रु मानकर प्रताप अग्नि सबु निर्वापित सबु लिभेई दिया गला जहा फळे तमान जानुथबो पिले जते बेले गोटे काठ मनकर निया लागिथिबो हाँ तब हठात तापरे पिले जल माने पानी पके दब तो सेटा कोन हे जिवो पिले अरे जळुथिबा किछि पदार्थ ऊपर जदी पानी पके हां निया त लिभि गला पर सेटा कोन कोन पालटी जिवो अरे अंगार हे जिवो ना से अंगार हे जिवो तले एथि भी मध्य शत्रु मानकर पिले से जो प्रताप अग्नि पिले लिभि जाईछि जा फल रे पिले कोन हैला ना अंगार हे गला पिले कोन अंगार हे गला ना तांकर पिले अकिरीति कहीं शत्रु मानकर आउ जस कीर्ति रहिला पिले सबु जस कीर्ति को से अंगार करदेले हैला तो सेति पई से कहते अंगार परिका जो अकीर्ति ताकू ही केवल तांको शत्रु माने पिले चारियाडे विस्तार कले माने चारियाडे केवल तांको शत्रु मानकर कोन खाली अजस अकीर्ति चारियाडे पिले बढ़ी चलीला ठीक अछि केते सुंदर भाबरे पिले वर्णना करिसंती हैला माने एठी नळ होउचंदी पिले मेघ तापरे शत्रु मानकर प्रताप अग्नि होची पिले प्रताप अग्नि हाँ आ किंतु से प्रताप अग्नि की पिले राजा नल कोन हिचंती ना बाण वृष्टि करैकिरी तांकर से प्रताप अग्नि की लिभेई देले जहा फल रे से सब अंगार पालटी गला जेमते अग्नि लिभि गला पर अंगार हेकिरी चारियाडे पिले उडे तो एठी मध्ये ठीक सेमतिका पिले ए जो शत्रु मानकर सब किछि प्रताप अग्नि लिभि गला ना नहीं तो से सब अंगार पालटी गला आ अंगार पिले ठीक कोन ना शत्रु मानकर अकीर्ति होची पिले ठी अंगार बुझी हम कि प्ले स्टोर अर्थ ना नहीं अरे बुझी हम तो
ये हूँ पिले श्रीहर्षंकर पिले वर्णना ताले कौन कहते कि अत्र एठारे पिले श्रीहर्ष कहते कि युद्ध क्षेत्र में शताधिक शत्रु माने नलंक सहित पिले युद्ध करुथिले परंतु मेघ रूपक नलंकर वृष्टि रूपक बाण द्वारा सेमानंकर प्रताप अग्नि को पिले लिभेई दियागला आ नलंकर पिले वृष्टि रूपक बाण गुड़िक केमिति थिला ना ज्वलंत धनु आ शब्द द्वारा पिले युक्त थिला आ शत्रु मानकर प्रताप अग्नि उपरे नलंकर पिले बाण वृष्टि कारणरू सेमानकर प्रताप अग्नि पिले अंगार परिका हेगला एणु नलंकर शत्रु माने नलंक सहित युद्ध करी अंगार परिका निजर केवल अपजस को ही विस्तार कले से जो मान नलंक संगे युद्ध करुथिले समस्त किछि पाई पाई जानि पिले केवल अंगार सदृश जो अपकीर्ति अजस ए गुडाक ही लाभ कले हैला ताहले पिले को माने अंगार परिका केवल अजस को ही प्राप्त कले नलंकर शत्रु माने पर सताहा परे ला परे माने शत्रवः तो छंद होउची पिले वंशस्थ छंद आ अलंकार पिलेटी होउची उत्प्रेक्षा अलंकार हैला चल तापरे कोन कहउचंती पिले 10 नंबर रे ना अनल्पदगधारि पुरा नलो ज्वलेर निज प्रतापेर बलयं ज्वलत् भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया सराजघः हैला चलो ये सब पिलांकर अनुप्रास मध्य प्रयोग करछन पिले राज 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 ना नहीं अनुप्रास अलंकार पिले प्रयोग करिसंती एठी हैला ताले कोन कहिले पिले ना राजघः सह अनल्पदगधारी हला एक्चुअली पिले अनल्पदग्ध अरिपुरा अनलोज्वलैः निज प्रतापैः ज्वलत भुवः बलयं प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया निराजनया रराज हला ताले पिले राजघः राजघर पिले अर्थ कोन हम कहला हां राजघः माने पिले कोन पिले हबो राज्ञः हन्ति इति राजघः पिले उपपद तत्पुरुष समास पिले जे शत्रु राजा मानकु मारे थांती पिले से होचंती पिले राजघः हला ताले पिले राजघः माने शत्रु राज हंता शत्रु राजा मानकु मारुथिबा किए से मारुथिले पिले ना सह राजा नलः तो से जो राजा नल हला कोन करूथिले ना पिले अनल्पदगधारि पुरा नलोज्वलैः पिले अनल्प हला अल्प माने अल्प न अल्प अनल्प ना नहीं अत्यधिक ठीक है अत्यधिक मात्रा रे पिले दग्ध माने पोड़ी देथिले जाली देथिले भस्म कर देथिले कोन भस्म कर देथिले ना अरिपुर पिले अरिपुर माने शत्रु मानक नगर हैला ताहले पिले अत्यधिक मात्रा रे शत्रु मानक नगर को पिले भस्म कर देथिले तो भस्म कर दउथबा से जो पिले अनलोज्वलैः माने अग्नि परिका उज्ज्वल अग्नि परिका पिले उज्ज्वल ताले अग्नि परिका कोन उज्ज्वल ना निज प्रतापैः स्वस्य प्रतापैः राजा नलंकर पिले प्रताप केमितिका थिला ना अत्यधिक मात्रा रे शत्रु मानकर नगर को पिले भस्म कर दउथला अग्नि सदृश उज्ज्वल थिला तो से भलिया निजर प्रताप द्वारा ज्वलत माने प्रदीप्त ठीक अछि माने चमकदार भुवः बलयम पिले पृथिव्याः मंडलम तो पृथ्वीर चारि पाखकु है ना पृथ्वीर मंडल को माने पृथ्वीर चारि पाखकु प्रदक्षिणीकृत्य पिले प्रदक्षिणा करि सारी ठीक अछि प्रदक्षिणा करि सारी जेमति पिले माने एक्चुअली कहिबार माने कोन कि पिले राजा नलंकर जो प्रताप अग्नि थिला ताहा पिले अग्नि सदृश थिला ठीक अछि जे कि शत्रु मानक नगर को पिले भस्म करि दउथिला आ से प्रताप अग्नि पिले केमितिका ना लागुतला सते जेमिति ये तो प्रताप अग्नि नुह ये बदे राजांकर जो प्रताप अग्नि रहिछि से ये संपूर्ण पृथ्वीर प्रदक्षिणा करि सारिछि यार माने राजा नल संपूर्ण पृथ्वी उपरे अधिकार माने कोन निजर अधिकार को आनी सारिछंती ए संपूर्ण पृथ्वी को ठीक अछि चल ए भली भाबरे से वंदना करूछंती पिले प्रदक्षिणा करि सारी पिले जयाय माने विजय पाई
सृष्टया तो रखा जाइथिबा निराजनया पिले निराजनया माने आरात्रिकेण माने बुझछ तो पिले कर्पूर आळती पिले ठीक अछि तो कर्पूर आळती द्वारा रराज माने शोभित शोभा पाउथिले ताले कहबार तात्पर्य पिले राजा नळ केबे कोनसे युद्ध हारु नथिले तांको पय सब बेले पिले कहीं राजा मान जिते युद्ध करने जाती पत्री मान पिले कौन करी तो आलती इश्यू कर पिले ठीक अच्छे तो निराजना कर निराजना बोली कह जाए ठीक अच्छे कर्पूर आलती आलती करी तो विजय प्रस्तुत कर आलती द्वारा सब बड़ शोभा पाते राजा नल आ राजा नलंकर तो जो प्रताप अग्नि सी तो ये संपूर्ण पृथ्वी मंडल कौन कर सारी प्रदक्षिणा भी कर सारी माने संपूर्ण पृथ्वी को से अधिकार माने कौन निजर अधिकृत कर सारी बुझी हम ना प्लीज श्लोकर अर्थ ना नहीं है तो नॉर्मली कथा पिले से किसी विशेष ना चल व्याख्या देखा और बुझीज पिले तले एठारे श्रीहर्ष कहउचंदी पिले कि राजा नल शत्रु नृप मानकर हंता थिले निज शत्रु राजा मानकू मारी दउथिले आ तांकर प्रताप अग्नि परिका उज्जवल थिला राजा नलंकर प्रताप पिले अग्नि परिका उज्जवल थिला आ से ना निजर से प्रताप द्वारा शत्रु मानकर अनेक नगर को पिले भस्म कर देइथिले आ तांकर से जो प्रताप कारणरू पृथ्वीर उज्जवल मंडल मध्य सृष्टि होइतिला तांकर प्रताप अग्नि जेतु सबुआडे जळुतिला लागुतिला पृथ्वीर चारि पाखरे गोटे ज्वलंत मंडल तैयारी हो जाइछि अर्थात से निजर प्रताप द्वारा ए समग्र पृथ्वीर पिले प्रदक्षिणा कर सारी आ से सब बेले विजय पई तैयारी करा जाइतिबा आरत्रिक द्वारा शोभित थिले अर्थात से संपूर्ण पृथ्वी को पिले जय भी कर सारी बस एती कथा पिले हैला ताले पिले कह राजा घ की पिले शत्रु राजा मानकर हंता ता राजा नळ पिले राजा नळ ठीक आ पिले राजा घ नळ कयार राज राजा माने शत्रु राजा मानकर हंता राजा नळ पिले काहा द्वारा शोभा पाउथिले काहा द्वारा पिले आर रराज निराज हाँ रराज निराजनया हाँ जयाय सृष्टया निराजनया आ पिले राजगह माने शत्रु राजा मानकर हंता राजा नल केउ मानक द्वारा ज्वलंत पृथ्वीर बलय भलिया प्रदक्षिणा कर सारी कहा द्वारा निजर प्रताप द्वारा पिले आ से निजर प्रताप केमितिका ना तार पिले गोटे विशेषण पद अछि अनल पदकधारी पूरा नलो ज्वलैहि हैला तो छंद पिले एठी वंशस्थ छंद आउ एठी पिले अलंकार टिके अधिक जेहेतु पिले वर्णना हो जाउछि सेति पय पिले अतिशयोक्ति अलंकार पिले हैला चला तापर पिले नेक्स्ट कोन कहउचंदी ना पिले निवारितास्ते न महितले खिले निरीति भावं गमितेति वृष्टयः न तत्यजुर्नून मनन्य संश्रयाः प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम दृशः देखो एठी मते बहुत सुंदर वर्णना करछन पिले ठीक अछि कहउछन पिले तेन अखिले महितले निरीति भावं गमिते निवारिताः अतिवृष्टयः अनन्य संश्रयः प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम दृशः न तत्यजुः नूनम देखो बहुत सुंदर वंदना पिले करछन ये श्लोक रे हैला कहउछन पिले तेन नळेन पिले से जो राजा नळ पिले कोन करिथिले कि ना पिले अखिले महितले तो ये समग्र भूतल रे माने समग्र पृथ्वी रे कोन करिथिले ना निरीति भावम तो माने पिले रघुवंश रे पढिथिलो पिले हमर पिले इतयः षड इतयः आसन मन पडुछि पिले ना नहीं अरे पिले इति का को कह जाए पिले जो अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषक सुक मन पडुछ नै बा एगुडा को सब पिले 6 टी इति अछि बोली कह जाए आज्ञा सर जेते बेले जो जिबे से दिल्ली को वशिष्ठ आश्रम वशिष्ठ ता पचारिबे कि आपनकर
ମାନେ କଣ ଅଛି ସେ କହିବେ କି ଏ ଭାଗ ମୋର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପିଲେ ଆମର 6ଟି ଇତୟ ପିଲେ ସେଠି ବି ଆସିଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ 6ଟା ଇତି ହଉଛି ପିଲେ ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ମୂଷକ, ଶୁକ ହେଲା, ଶଲଭ ଆଉ ପିଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 6ଟି କଣ୍ଟକ ପିଲେ। ଯଦି ଏ 6ଟା ଜିନିଷ ହବ ପିଲେ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଅତିବୃଷ୍ଟି ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ପିଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରହିବନି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଡିକିରି ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ପିଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଜମା ବୃଷ୍ଟି ହିଁ ହବନି, ତାହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ପିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ପିଲେ ମୂଷକ, ଯଦି ମୂଷା ପିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେବେ ତାହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଶସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ମୂଷକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ସେମିତି ଶୁକ, ଶୁକ ମାନେ ଶୁଆ ପିଲେ, ଯଦି ଶୁଆ ମାନେ ବି ପ୍ରଚୁର ହେଇଯାନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ପିଲେ କୌଣସି ଫଳ ରହିବନି କି କିଛି ପତ୍ର ବି ରଖେଇଦେବେନି ଶୁଆ ମାନେ। ଏମାନେ ବି ବଡ ଖତରନାକ ଅଟନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି ଖତରନାକ ଏମାନେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ସଲଭ, ସଲଭ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତ କଣ ପିଲେ ସେ ସଲଭ, ଆରେ ଯୋଉ ପଙ୍ଗୁପାଳ ପିଲେ କହନ୍ତି, ପଙ୍ଗୁପାଳ କେବେ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ୱାର୍ଡ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଲେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆସନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ଯେ କିଛି ରଖେଇଦେବେନି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍କୋୟାର ହିସାବରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସିଥିବ ମନେକର ଗୋଟେ ତ କେବେ ଆସିବେନି, 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିବେ। ଯଦି 2ଟା ମନେକର ବି ସଲଭ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନା ମାନେ ସ୍କୋୟାର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ ପିଲେ। 2 ରୁ 4, 4 ରୁ 16, 16 256, 256 ରୁ ସେତିକି ତାର ପିଲେ ସ୍କୋୟାର କରି ସେ ଯିବ, ବୁଝିହଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଢିଥାନ୍ତି ସଲଭ ମାନେ। ଆଉ ବାକି ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ। ତ ଇଏ ହଉଛି 6ଟା ଇତୟ ପିଲେ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ତାହେଲେ ରାଜା ନଳ ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ ସମଗ୍ର ଭୂତଳରେ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପିଲେ ନିରୀତି ଭାବମ୍ ମାନେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଆଦି ଇତି ମାନଙ୍କର ଅଭାବତ୍ୱମ୍, ଅର୍ଥାତ ରାଜା ନଳ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତମକୁ ଇତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ମୂଷକ, ଶୁକ ଏସବୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଅଭାବତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତେ, କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତେ? ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଏ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଆଜି ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ମାନେ ଅତିବୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଥିଲା ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ନିବାରିତାଃ ଅତିବୃଷ୍ଟୟ। ଏଇ 6ଟି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ପିଲେ, ଅତିବୃଷ୍ଟି କି କଣ କରିଦିଆଗଲା? ନିବାରିତ କରି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଗଲା, ଅତିବୃଷ୍ଟି କି ପିଲେ ଦୂର କରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୂର କରି ଦିଆଗଲା, ଅତିବୃଷ୍ଟି ତ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବ, କୋଉଠି ତ ପୁଣି ରହିବ, ତାକୁ ତ ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି। ତ ସେ ଅତିବୃଷ୍ଟି କଲା କଣ ନା ଅନନ୍ୟ ସଂଶ୍ରୟା, ତ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅତିବୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା ବିଚରା, ଯାଇକିରି ପ୍ରତୀପ ଭୂପାଲ ମୃଗୀ ଦୃଶାମ ଦୃଶାହ। ତାପରେ ପ୍ରତୀପ, ପ୍ରତୀପ ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଭୂପାଳ ମାନେ ରାଜା, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୃଗୀ ଦୃଶାମ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ମୃଗ ନୟନା ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୃଶଃ ତ ନେତ୍ରାଣୀ ନେତ୍ରକୁ ନ ତତ୍ୟଜୁହୁ ଆଉ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ଏ ଅତିବୃଷ୍ଟି କେବେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ। ନୂନମ ପିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆରେ କେତେ ମାନେ ଦେଖ ରାଜାଙ୍କର ପିଲେ ଆଙ୍କର ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଆ କି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରାଜା ନଳ ପିଲେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କାନ୍ଦିକି ରହିବ କି ପିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ କେବେ ବି ଲୁହ ପିଲେ ସରୁ ନଥିଲା। ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୋଉ ରାଜା ନଳ ଯେହେତୁ ଅତିବୃଷ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଡିକିରି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ପାଇଲାନି, ବୋଧେ ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ହିଁ ବଜାଇକିରି ବାସ କଲା କି କଣ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ବୁଝି ହବ ନା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଏ ଭୂତଳରେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ମୂଷକ, ଶୁକ, ସଲଭ, ଶତ୍ରୁ ନୃପ ମାନଙ୍କ
ଏ ଯୋଉ 6ଟି ଇତୟ ସେମାନେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ରାଜା ନଳ ଅତିବୃଷ୍ଟିକୁ ପିଲେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନିବାରିତବାନ ପିଲେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ଯେହେତୁ ପାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ ସେ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ଗଲାନି। ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇ, ମତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ କୋଉ ମାନେ ହେଲା ବା କିଏ ହେଲା ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ପିଲେ ଆଉ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ? ସାର୍ ଅତିବୃଷ୍ଟି ମାନେ। ଅତିବୃଷ୍ଟୟ ହେଲା। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେଟି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ପିଲେ ଦେଇକିରି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ହଉ, ଆଉ ପିଲା ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12 ରୁ। ହେଲା, ତମର ପିଲେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଦଉଥିବା ପିଲେ, ଦିନକୁ 3ଟା ଲେଖେ ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷି ଘୋଷି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ହଉ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି।